बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबक 54 पढ़ा था। तो उसमें हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। अब मैं आपको इसके अल्फाज, मायने और जुमले बताती हूँ, ठीक है। हेठियन लफ्ज़न जे मायना लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो। इन अल्फाज के मायने लिखें नीचे दिए गए। हेठ मीन नीचे दिए गए अल्फाज के मायने लिखें ऐं जुमलन में कम आणियो और जुमलों में तरतीब दें या बनाएं। बैत पैरवी करना या इकरार करना। मर्दन माँ सब खां पहरियाँ। यहाँ मर्दन माँ, ठीक है, 2 मरतबा आ रहा है, ये नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा? मर्दों में सब खा पहरियाँ सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बैत की, यानी हुजूर के हाथ पर बैत ली। हिजरत मुंतकिल होना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के खां मदीने हिजरत कई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने हिजरत की। नेक्स्ट सेंटेंस, जहाद हक के लिए लड़ना। इस्लाम में जहाद खे इस्लाम में जहाद को वड्डो दर्जो हासिल आहे। बड़ा दर्जा हासिल है, ये आहे लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट, शहादत राहे हक पर मरना। अल्लाह पाक के शहादत जो अमल डाडो पसंद आए। अल्लाह पाक को शहादत का अमल बहुत पसंद है। सामहू सामने। मोहंजो घर मेरा घर। स्कूल जे सामहो स्कूल के सामने आहे है। मेरा घर स्कूल के सामने है। जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं खाल भुरियों पे। खाल भुरियों में खाली जगह भरें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनखे मक्के शरीफ जे कुरैशन तकलीफ़ूं पहुँचायाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें मक्के शरीफ के कुरैशियों ने तकलीफ़ें पहुँचाईं। पहुँचायूं, ओके, तकलीफ़ें पहुँचाईं। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला जी हुक्म सां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मदीने मुनव्वरा डाहा मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई, हिजरत की। थर्ड है, मानहन खे जिढ़ा यह खबर पई। लोगों को जब इस बात की खबर हुई ता पाण सगोरा वटन अचे रहया आहन के पाण सगोरा यानी किसकी बात हो रही है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वटन यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कि उनको जब ये खबर मिली कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आ रहे हैं। वटन पास, अच्छे आ रहे हैं, यानी उनके पास आ रहे हैं। तढ़न डाडो खुश थिया, तो वो बहुत खुश हुए। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेढ़न हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा थिया। कहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए? जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, ठीक है। हर एक मानहू चाहियो थिए, हर एक आदमी चाहता था, चाहियो थिए। तब बनी है जहान जे सरदार जे, यानी दोनों जहान के सरदार की मेहमानिया जो शर्फ, मेहमानी का शर्फ खेस मिले, उसे मिले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाया था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि डाची के छड़े डेओ। डाची ऊँटनी, ऊँटनी को छोड़ दो। डाचिए के छड़ी डेओ यानी ऊँटनी को छोड़ दो। और ये वाक़या आपको याद हो
پھر اونٹنی جا کر کے کس کے گھر کے سامنے رکی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری، جو کہ ہمارا مین چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے گھر کے سامنے رکی تھی اور پھر وہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹے کیا تھا۔ نیکسٹ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈاڈیہ خوشیت تھی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی ہوئی جو یہ سعادت کہ یہ سعادت خیز نصیب تھی ہوئی، کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہوئی تھی، ہوئی تھی، اوکے۔ نیکسٹ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیترین ای جنگن ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سا گڈ رہیو ہو، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ہی جنگوں میں، یعنی بہت ساری، یہاں پہ مثال دے رہے ہیں، بہت ساری جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ شہادت با قسطنطنیہ ماں جہاد کندے تھیا، شہادت بھی قسطنطنیہ میں جہاد کرتے ہوئے ہوئی۔ سندس ای وصیت موجب، ان کی وصیت کے مطابق خیز انہیں قسطنطنیہ جے قلعے جے بھرساں، قسطنطنیہ کے قلعے کے بھرساں یعنی اس کے نزدیک دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پان سگورن جی تمام گھنی خدمت کئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت، تمام میں بہت، گھنی بہت زیادہ، تمام گھنی بہت زیادہ خدمت کی۔ لاسٹ ون ہے، پان سگورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ کیس ڈھاڈو بھائندہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔